दोस्तों, सुनहरी पोजीशन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक वीडियो लेके आए मौलाना जी की, जिनका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद। तो दोस्तों, इस वीडियो का नाम होने वाला है ए हिंदू बॉय केम टू मी आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम। एक हिंदू बॉय यानी लड़के ने पता नहीं किस चीज़ के बाद इस्लाम को कबूल किया है। तो दोस्तों, इनकी वीडियो बहुत ही अच्छी और रोमांचक रहती है और समझने योग्य कुछ बातें बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाया कीजिए और दिल से हमारी वीडियो को देखा कीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे सीखने की बातें रहती है दोस्तों। तो और एक बात दोस्तों, प्लीज़ हमारे को इसी तरह प्यार कीजिए और कमेंट करके जरूर जाइएगा हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अमत्तखल्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दत बैनिकुम फिल हयाति दुनिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हें पता है ये पत्थरों के बने हुए बुत तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तुम्हारी रिश्तेदारियां हैं, कल्चर है। तुम्हें पता है जो बुतों की इबादत छोड़ेगा कौम की दुश्मनी मोलेगा वो। जैसे आज बहुत सी हिंदू लड़कियां इंडिया में घर के अंदर मुसलमान होना चाहती हैं, उनको पता है, पढ़ लिख गई है ना, उनको पता है कि भाई ये पत्थर के बने हुए बुत कुछ भी नहीं है, इस्लाम बरहक है। लेकिन वो मजबूर क्या है कि अगर हमने इस्लाम छोड़ा तो ये सारी कौम हमारे खिलाफ। बहुत से मर्द, पिछले हफ्ते एक हिंदू लड़का बिल्कुल यंग 18-19 साल उसकी उम्र मुसलमान हुआ है। पिछले हफ्ते मेरी बयान के बाद मुलाकात हुई उससे, स्पेशल मिलने के लिए आया था। बेचारा घबराया हुआ लग रहा था कि मैं घर के ख़ानदान की दुश्मनी मोल ली। अब 19-20 साल की उम्र, आपको पता है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता इंसान। तो बहरहाल हम जो तसल्लियाँ दे सकते थे, मोहब्बतें दे सकते थे, कोशिश की हमने, उसको बहुत मोटिवेट किया। तो लेकिन डर रहे होते हैं। तो ये बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है कि आपको एक बात समझ में आ गई और कल, इसलिए जो गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, मैं समझता हूँ अल्लाह की नज़र में उसका मकाम हमसे करोड़ा गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें इस्लाम कल्चर में मिला है। हम तो इस्लाम अल्लाह ना करे छोड़ेंगे तो टेंशन है, अल्लाह हमसे ना छुड़वाए। हमें दिल से यकीन है इस्लाम के बरहक होने पर, लेकिन इस्लाम तो हमारी मजबूरी भी है। हमें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना है, हमें तो गुसल कफन, हमें तो जनाजा चाहिए। अगर हम इस्लाम छोड़ देंगे ये नेमतें मिलेंगी हमें। और आपको मैं बताऊं, ये जनाजा भी कोई कम चीज़ नहीं है, हमें तो फ्री में मिली हुई है ना, हमें कदर नहीं है। मैं जब कैलाश गया चंद महीने पहले, वहाँ एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। किस बेस पे मुसलमान हुआ उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, वो कहीं ज़ाया हो गया, वरना वो भी हम अपलोड कर देते। वो इस बेस पे मुसलमान हुआ, कह रहे मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, वो कैलाशी था, गैर मुस्लिम था वो। तो मेरा पता चला, आया मिलने के लिए, उसने बताया कि भाई मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई, मैं उसके साथ था, उसका दोस्त था। जब मैंने देखा मुसलमानों ने उसको गुसल दिया, कफन दिया, जनाजे की सफ़ें लगी और मैं साइड पे बैठा हुआ हूँ, तमाशा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं जनाजा नहीं पढ़ सकता। कह रहे मुझे इतना गम हुआ है और ये एहसास हुआ कि यार इतनी इज्जत के साथ बंदे को दफन किया जा रहा है, गुसल दिया जा रहा है, कफन दिया जा रहा है, उस पर नमाज पढ़ी जा रही है, उसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ की जा रही है। उनके यहाँ थोड़ी होता है। कैलाश में तो पहले ये होता था, मैंने तो वो कब्रिस्तान देखा है, उसकी वीडियो भी अपलोड की है, कि संदूक में रख देते थे ले जाकर। अभी भी है वो कब्रिस्तान, जानवर आके खा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली आके लाश को खा रहे हैं। अब चूंकि बदबू स्मेल बहुत फैलने लगी थी, तो अब उन्होंने भी दफन करना शुरू कर दिया। वो इज़्ज़त थोड़ी मिलती है मरने के बाद। और ये इज़्ज़त तो वो है जो नज़र आ रही है, बाकी उसके लिए जो सारी ज़िंदगी इबादतें होती हैं, उसके लिए दुआएं होती हैं। बेटा अपने बाप के लिए कुआं खुदवा रहा है कि इस कुएं से जितने लोग पिएंगे मेरे बाप की आत्मा को, हिंदी में रूह को, मैं आत्मा इसलिए समझ आत्मा ही कहते हैं ना, तो वो बाज़ दफ़ा हिंदी लफ्ज़ हम गलत भी बोल देते हैं। चमत्कार का मुझे नहीं पता था क्या मतलब है। वो हुआ ये कि एक साहब की मुर्गी ने अंडे दिए ना, वो मुर्गी उस पर बैठ गई। अब उन्होंने ये किया कि जिस दिन अंडे निकलने का टाइम था ना, चूज़े निकलने का टाइम था, एक दूसरी मुर्गी का चूज़ा भी लाके उसमें रख दिया। मुर्गी एक्सेप्ट नहीं करती ऐसे, लेकिन मुर्गी को ऐसा कंफ्यूज हुई है कि वो समझी मेरा ही चूज़ा है। तो हमारे दोस्त ने कहा तो चमत्कार हो गई आपकी। यह क्या हो गया? चमत्कार। तो मैं समझा कि अंडे से चूज़ा निकलने को चमत्कार कहते हैं, या कोई ये प्रोसेस जो है ना। तो वो मैंने एक दो जगह चमत्कार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसी और माना में। लोगों ने कहा भाई चमत्कार का माना ये नहीं होता, ये तो खुशकिस्मती के माना में होता है ना, यही होता है, ये कुछ और होता है। तो भाई ये खुशकिस्मती होती है, यही होता है, या ऐसा ना हो अभी भी गलत कह रहा हूँ। चमत्कार हो गई,
یعنی خوش قسمتی. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کی آتما کو کیا ملتا ہے بھائی؟ ثواب ملتا ہے. بعد میں مسلمان ہم دیکھتے ہیں لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے, باپ دنیا سے چلا گیا, ساری زندگی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, ساری زندگی دعائیں ہوتی ہیں. پھر اس کے لیے کنویں کھدوائے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب. صحابہ نے کھودے ہیں اپنے والدین کے لیے, صدقے کیے ہیں اپنے والدین کے لیے. تو دنیا میں بھی نیکی کا ذریعہ, مرنے کے بعد بھی نیکی کا ذریعہ. اور کتنے لوگ خواب میں آئے ہیں. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جو بھی ہم سے ہو سکا ٹوٹا پھوٹا اصال ثواب ان کے لیے. تو میرے چھوٹے بھائی کو وہ خواب میں آئے, تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم جو آپ کے لیے پڑھتے ہیں, جو آپ کو نیکی پہنچاتے ہیں وہ ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خواب میں بتایا کہ فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا. تو خواب 100% یقینی نہیں ہوتا, لیکن نبوت کا بہرحال 46واں حصہ. امکان ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. موٹیویشن ملی. مجھے یاد ہے میں اپنی دادی کے لیے ہر مہینے کچھ صدقہ کیا کرتا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو کچھ مہینے کیے, پھر میں نے چھوڑ دیا. تو میری دادی کسی کے خواب میں آئیں اور انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ کچھ اس طرح کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں کہ اس سے کہو کہ میرا خیال کرے. تو یہ اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل جاتی ہے نا کہ بھئی ایک عمل آپ کر رہے تھے, آپ نے چھوڑ دیا اس کو. تو یہ آپشن بھی کس کے پاس ہے بھائی؟ صرف مسلم کے پاس. غیر مسلم تو ماں باپ مر گیا, آتما کو وہ جو یا تو جلا دیا اس کو, یا یہ کیے وہ پارسی لوگ تو گدوں کو کھلاتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں. اور جو غیر مسلم دفن بھی کرتے ہیں, غسل نہیں ہے, چلو بغیر غسل کے دفن کر دیا, اس کے بعد اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا, کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, بس وہ سمجھتے ہیں ختم, مٹی, کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نے ایک دفعہ رشتے بنا دیے, یہ رشتے اب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اس جہاں میں چلے گئے, آخرت میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ابھی سن کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ ٹینشن میں آتے ہیں, کیونکہ یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے نا. کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, یار یہ والی بیوی جو ہے یہ آخرت میں بھی ہوگی, یہی والی ہوگی, ٹھیک ہے, یہی والی ہوگی. تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی اس کی, آپ بھی تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, کچھ ایڈجسٹمنٹ جو آڑے ترچے ہوئے ہیں وہ سیٹنگ پہ لا کے. یہ رشتے ختم نہیں ہوتے. ہاں اگر وہ کہیں اور شادی کر لے پھر ختم ہو جائے گا, لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کو یہی والی ملے گی, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے بھائی. تو میں یہ بتا رہا تھا, وہ کیلاشی نے جب دیکھا کہ یار میرے دوست کو جنازہ, غسل, کفن, کہہ رہے بس اس کے بعد, پہلے بھی اسلام کا مطالعہ تو تھا, کہہ رہے میں نے کہا بھائی میں کہہ رہے میں مسلمان ہوا, اپنے پورے خاندان کو مسلمان کیا. تو اسی طرح ایک اور خاندان مسلمان ہوا, ان کی والدہ رہ گئی ہیں, تو وہ اتنی ٹینشن میں, ان کا بیٹا مجھ سے ملا بھی, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا ہے, وہ اپلوڈ بھی ہوا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ سارے غیر مسلم اس کو اٹھا کے لے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کو غسل کفن دے کے, جنازہ پڑھ کے عزت سے دفنائیں, اور ظاہر ہے یہ جبھی ممکن ہے جب وہ کلمہ پڑھ لے. تو بہت فکر مند تھے کہ ہماری ماں مسلمان ہو جائے. تو یہ اسلام کا ایک ایسا واضح پروٹوکول ہے, ایک ایک چیز اسلام کی اٹریکٹیو ہے, صرف یہ نہیں ہے. مسلمانوں کے تہوار, مسلمانوں کے نکاح کا طریقہ, دنیا میں خاندانی نظام غیر مسلموں کا ختم ہو رہا ہے, تو اسے اسلام میں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, پھر رشتے ہیں, پھر ساس کا کیا مقام ہے, سسر کا, باقی مذہبوں میں ہے لیکن آہستہ آہستہ سب ملیا میں. تو بھائی یہ نعمت جب اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اپنا مذہب سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو, حالانکہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم, حضرت ابراہیم نے کہا آپس کی محبت اور خاندان کی وجہ سے ان پتھروں کو پوج رہے ہو, لیکن کہا کہ یہی محبت قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. قیامت کے دن بولو گے اے اللہ میں اس باپ کا بیٹا تھا, یہ پتھروں کو پوجتا تھا, میں اس کی وجہ سے پوجتا ہوں, اس کو عذاب دے. بیٹا باپ کہے گا میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا. شوہر بیوی پہ, بیوی شوہر پہ, بھائی بہن پہ یہ ڈالیں گے, اور اللہ فرمائے گا لکل ضیف, کسی کو معاف نہیں کروں گا, میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. تم نے مجھ پہ اپنے رشتوں کو ترجیح دی تھی, سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کریٹر کا, جس نے بنایا ہے, اس کو تم بھول گئے تھے. تو اللہ ہم سب کو
सबसे पहले जो रिश्ता है ना अल्लाह का, उस रिश्ते की कदर की तौफीक अता फरमा। वो मजबूत होगा तो फिर आपस के रिश्ते भी मजबूत होंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको तारिक जमीली मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद जी की ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, हिंदू धर्म में तो हमारे में जो डेथ हो जाती है तो वो जला दिया जाता है, वो भी अच्छे धर्म से पूजा पाठ करके जलाया जाता है। मगर मुसलमानों में जैसा कि बताया गया और देखा है तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध करके, वो तो हमारे में भी सेम ही होता है, बट देखा जाए तो उनको अच्छे से दफनाया जाता है और उनके बारे में दुआ पढ़ी जाती है। हमारे में भी होता है लेकिन उतना पाक साफ से नहीं किया जाता है मेरे हिसाब से। किसी पंडित के पास ले गए, वहाँ वैसे ही जलाया अपने आगे, लेकिन इनके में कहीं पे ही बनाया है तो 10 आदमी जाता है, वहाँ बैठता है और 10 के 10 अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं और नहा एकदम वो टोगले को करके जो भी है विधि व्यवहार से अच्छे से उनका जो भी है संस्कार करते हैं, अपना जो भी है जमीन में दबाते हैं। नहीं, नया कपड़ा पहनने की बात नहीं बोल रहा, मतलब साफ सुथरे होके जाते हैं। हमारे हिंदू में भी जाते हैं साफ सुथरे, लेकिन मैंने ज़्यादातर वैसा रिवाज सिस्टम का नहीं देखा है। तो वैसे तो कभी गाँव रहे नहीं, किसी को मरने में गए, लेकिन ये है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। हमको इस बारे में उतना नॉलेज नहीं है दोस्तों। ओके।